Jorani kok pandangannya bagi nasi tongsa kapani joto takuk teh bukuk sono pilihan kakamnya paro tini nih Jorani kok pandawo tini 27 tarik Februari 2024 সাল মারে তিনি কতর কক মাস খাইতে ওজা খাই হিনরনি বাগৈ ত্রিপুরা হাস্তেও ত্রিপুরা সারক বুই হামাসে খাওয়াই মাইয়া বুই হামাসে চাওয়াই মাইয়া আবুনি প্রমাণ কেবল সার্টিফিকেট দেন নাংলিয়া যত পলিটিক্যাল পার্টি নো সিজাক আবুনি কংগ্রেস বসাও ফাজি जों सल्यूशन दोनाय बीजेपी बहनो जोंसे हामरै दङ তাই কংগ্রেস সকবা হাইनो तामकमो ताबो जे যত পার্টি দङ সিপিএম রক হাইनो हामक्राइसि नांगौ आबा के गथन जाजे दा बिति जायनि सामुखाय दङ हुनि पनो काइसे मुख थांनो गया आबन बागिनो टिप्रा मथा आसायो 2021 आबन यागलो लुकुरक दि बहुमत मानिनाय बर्ताबो एडिसियो सरकार खाय दङ ताई विधानसभा बिरोधी दलनि अपोजिशननि सामुखाय दङ आबन यागलो बरनि जे कोर डिमांड आईपीएफ तिनो जेमन टिप्रालेन सानमुंटिनो बरक एलायन्स थांगिने सरकार फाइबन यागलो बरक टिप्रालेन सानलिया बरक ताई नांलिया डेभलपमेन्ट खा हाइनि सावै दंमोन उलफानो आईपीएफ ताबो याकायाखो बरनि दाबि आबो हाइखाइनो आज सरकार हाबद्रबो खनो आईपीएफ तिनो खसर रुइनाय चिकन रुइ टिप्रा मथा खलारि खिबायमन यागलो खा ताबो खुंगाके आईपीएफ ति जखन कमरत तिनि दङ जराव बरन ताइसा ताबो दाम रुइ बारि रुइ मन्त्रि खरसा रुइ आबाके आईपीएफ तिनो तर रुइनाय टिप्रा मथानो खसरनान बागै आसमसा रनाय नै बसर काइसे नासिरि उलो मुंसा रलि आङै थांमानि बाय राजतिरफ्रा हासेने राजनीतिव अबन नुजगै दंखा जे थुंजागैनो दङ सिरि त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारक एबा त्रिपुरा सानि राजनीति बदल जेफ्रु आईपीएफ ति सरकार दङ आप्रु आईपीएफ ति न सुबाई बीजेपी रगब जयनि लाइ दङ नि नर नुखना काजिनो आईपीएफ ति खसरै दङ आबनो कारि बाहायनो आईपीएफ ति नि त्रिपुरा मथ दल थाङै दङ नुगै बाहायनो आईपीएफ ति न कुन एकटा कटाल खा बासा जागनाय बा बन टिप्रालेन नतिनाय नं सल्यूशन ताम सिंया करे मॉडलिटी कमिटी हिनि सिमि सावये बान्दि मानि उलो मॉडलिटी कमिटी बहायनो माने मंसा मानिया अंगि दंमानि अमा केरो ताबु गाके जगन टिप्रा मथा तर बारि दंखा बरक बाङि थानचाङि दंखा आप्रका आईपीएफ तिनो को तरना बागिने ताबु गरन जागाव आईपीएफ तिनि को ताबखने तर रुइ तनि रुखा आमाय खाइनो हास्तेव राजनीति इंगि दङ हुने नुगजाक सिजारुनि बक्तब्य गत ताबो टिप्रा मथनि बखाक्तिनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन टिप्रालेन बा ग्रेटर टिप्रालेन सान कांका केतो बीजेपी र तो रियानि बोनि एलायन्स पार्टनर र साइपाय जाके विरोधी दल लंनि कगल बाहिना सिनाबा आबो विरोधी दल लंन तामबुन सावका बरनो नर ग्रेटर टिप्रालेन सान कांका जों कक्साया गाके ताबो ग्रेटर टिप्रालेन बादे तामुख सल्यूशन नाय गाके आमबो संबिधान बिसिति नाय हिनि सावकाबा सानकता कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सिरि लामाते इंगे तो ग्रेटर टिप्रालेन रे इंगे नरकटाय अय लामाते ताम रैमान गाके याबनो सालानिया फाजि इंगे एक बछर रमै सालायखा टिप्रा सारनि ताम जंजाल कसारो इंटरलोकेटर फानि हिनि एके मिश्रण तो बुखा ओलो कसारो ताइसा जनजाति मोर्चा निनि बीजेपी खायनाय बा को सीपीआईएम नि जनजात ताम गणमुक्ति परिषद न कारै टिप्रा मथा न रिंखा आमकारि काउन्सिल अफ टिप्रा सहोदन रिंखा जतनो जानजे सानमुंनो प्रोड्यूस खाइबायका फियाबा आबनि यागुलो सुइनै मानि यागुलो बुबाग्रानो साजाका जे इ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नाय हिनै किन्तु पाइथाक जरा इंडिया हने आसमसा साइड जाखा जे त्रिपुरा तो सुता राज्य है ये बाद में देखेंगे हंजाक मनि बाइनो खा वो दुखु नांजागे बुआग्रा सक बिसारो मने पजातै दं माने ताबो हांगार स्ट्राइक खाइनाय माने जाया वइसि थैसिनाय ताम निहिनबा तिनी अर क खोथाक्लायो बुआग्रा तामगै चायवै थैसिनाय हिनै चबा खाइ दं आबनि उकलग कारण ताम आबो तो बदारा सिजाक सामानति हिका हंके जे त्रिपुरा सारकनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मा संविधान जे तमनति राजातै मथांनानि लामा रियासाक आंबो याकारलि आहनि बबो समाय तांजाक दंमानि आ समाय तांजाक न फनांनारना बागै हेकबा पुइतु लुकुरक ति तमनि न बारजातै न बताबो जाया नयावै चबा आबनो कारिबो बो तो साइ खनारखनो आ बस साकाका संसार ताइकोनो उको माना करिखा माहाय जे ब नगो ब हंजाका बुबाग्रा
bini buma bai bahanyo kaijangna nangano nukung hukung khana nangano bangsa parampara nargei kaisa ambok kaisa daito no o je tipraland ba grata tipraland simir nani daito ya raja angkhangke bin nok nukungo bahanyo bosabote khai nangana abo bo botabo khaini hampano khai man yangi tongkha khai manlia abo hai khaino tai bukha dukhu nangjang pongkha bini je bakhani bemar tongo a bemaro jesek bui hamia ko koksaw ba dukhuro asung bini hamia te bariu abo hai ngi tongmani jorawo hangar strike khai pano thepan thijung to phano choba khaisi nai ang thibo ko ri dopha pholok jago mothang jago kangke ani nukung hukung ungya phano dopha no pholok jangnai tabungni je sarai basarok thinango kaham tongnan bagi ang jodi khlai kalang mangkake abo thinang pholok mungno klaio hige phiaba tabo wan ma singsangkha je khanani choba hai jotoni kotor choba abo je kono time full stop bongi thangi manu buagra bosongni আবশ্যক কতর ইয়া প্রিসেনা থাঙি তংমনি বাই কেন্দ্র সরকার খরা খানানো বুয়াগ্রানি কক এবা ত্রিপুরা মথানি কক সেরি যদি সানন থাঙ্গাকে কেন্দ্র সরকার টাঙি আমহাই খাইকেনা অবনি জবাব কিন্তু অব যে কেন্দ্রনি মিনিস্টার রংনি থানি অবচিন মিডিয়া রংনি সুমুং দङ তামো থুঙুকে থুঙু ঠিক আছে থুঙু সাধারণ বড় থুঙু বুয়াগ্রানো শুধু থুংসিও বুয়াগ্রানো থুঙুকে থুঙো অরনি গণতন্ত্রনি যে রাইজা অনুযায়ী বরক রক যদি ভোট দইনি অর সরকার তৈতংকে দ কমসে কম অর যে সরকার খাইতংনাই বিজেপি বা আইপিএফ দি খাইতংনাই হিনিলে অবাইকে যে সিচুয়েশন তংখাংকে গথাং তং না মানো না মানলিয়া অবরক নো খনানি মূল কক বুয়াগ্রানি মতে হিংকাকাই অমা কেবাং যদি ইনি তংখাংকে ত্রিপুরা সরকার হামিমালিয়া সাইমালিয়া বাসাইমালিয়া সেপ্লা জাখা সাতক জাখা তাই বরনি মানথাইনি রজাগলিয়া বরনি অধিকার রজাগলিয়া অ যে ফ্যাক্টরনো তাবুক হাতাই কতর লামা কাসুনারিয়া অর কাইসকো মুইতুনার দে লামা কাসুয়া খানা বুয়াগ্রা লামানি কিনারো সাসুগৈ লামা লাইনি রগ ফুনুক নাই আবগৈ কোনো কাসুই কিরিউই নাই থাইয়া তংনানি কোনো ককरै পরীক্ষা তংকা থাংদি নেনি কমা হাতি খাইনাंगा থাংদি কোনো প্রবলেম করে যে লামাতে লাইছনে রং সে ফুনুক সিনাই বুয়াগ্রা যে আং অহানি বসা অ হাতাই কতরনো আং নাংখা থৈसिनाय অ হানো তংথাইसिनि অ হানো থৈতাইसिनि অবশেষिनि हा नै गान कायसा दङ ओंखाय अबसेसिनि लांमा हनै थैजायनि अहाव थांलायनि अदेशव अ गाननो कसलै बुआग्रा जे आगि महात्मा गांधी सं चायाननिया तंग माहाय ओ आन्ना हाजारे सं चायाननिया तंगलाय माहाय आमनो कारिबो सिनि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट चानु सौरो शर्मिला चानुसि शर्मिला चानु सौरक चायाननिया तंगलाय मानि हाय आन्दोलन थाङै दङ जे कुनो टाइम बिनि तो बखा हामिया बसा खामिया थायरॉइड हामिया बसानि कोन फानसे काहाम करे बिनि बो यां ते बाबसे फासि नायखाके बिनि नक करिखा नखं करिखा तंगै बो करि बेबाक्सा बिनि ताउ बेमान केपला जाक दफानि बागै चला खानाया थाङै हिंगा माहाय अवस्थावनो बसाय खनारका आनि मुंसा करिखा हनि अस्कं अडियो फरिका तिनी जे हाताय कतर थाङै बिनि आन्दोलन खायनि जागारक नायखा ताइ कतर कायसे इनफरमेशन नां या फारानो बुआग्रानि नांफ्लिनायमोन यागलो नक लायके कतर इनफरमेशन हाताय कतरनि कक नां न सायखनार नायनेगरे बुआग्रानि कक पार्टी से बड़ा अपना जाति होता है और मैं ये बात अच्छे तरीके से समझता हूँ। आज अगर हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देता है तो ये सिर्फ मोथा के लिए नहीं है, ये तिपरासा के लिए। अगर आज हम लोग का बच्चा लोग अच्छा से हम लोगों को स्कूल मिलता है, परीक्षा उस स्क्रिप्ट से लिखा जाए जिससे हम लोग लिखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ मोथा के लीडर्स के लिए नहीं होगा, सब पूरा तिपरासा के लिए। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को पट्टा देता है, जमीन के लिए अधिकार देता है, 95% हानि पुसा भूमि है। अगर ये जमीन का अधिकार मिलता तो सिर्फ मोथा का लीडर्स के लिए नहीं, सबके लिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा कम्युनिटी जिसके संग हमारा परिवार में इतने साल से हम लोग टिक रहे हैं, उनको कुछ मिले। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ज्यादा दिन नहीं स्ट्रगल कर पाऊंगा। तो जब तक जिंदा हूँ अपने लोगों को कुछ दूंगा तो भगवान भी ऊपर में मुझे एक जगह देगा। लेकिन अगर मैं अपने लोगों को कुछ नहीं दे पाया तो मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और सयকক साना थांखे तिनि जे बुआग्रानि जे तिनि जागा थांनि नायमानि आबो तामि सासिनानि थैमानि खर बा
sima khor naima haino ui kalai jongkha karon khana thuinani bagi hinisi thangmani kalai jong o chobaro thasingo James Debrma salangka je buagrani o choba hai kotor hasakani jotoni kotor choba obo thuibo mano thangbo mano manbo mano maya bong mano o paithak choba khaijani nangmani karon ongkha kendra sarkar nijini hani bosarongno no thakaikha dukarekha Tripura no tumuno nijini sakdino ongsoni wanso kangke asuk sato glak kamu asik dukho rojak glak kamu amai kene wansoka kendra sarkar tumuno nani musung yata tini omsuk andolon khaitongo susason hni khaitongo borno robai sukka manthai pai sukka hni ri jong hukake ajaga Tripura sarkar tagbo bolongo himi matongkho taubo bithi masaya thilai tongkho tagbo masing jorao kasangmani yogya ngma tongkho tagbo satung jorao ko hungnani kri taubo bial joraka chanani kri inglai tongkho bolong ni mukething bai depend khaima tongkho a bolongo bo mayong layo mukra sawo tabo tur mukething komi phebika chanani kri shrangna kri porina kri ingi tongmani jorao sabonuk nai abuginya paithak je thike thang up to tamsakmo unto that thiasak joratei no obo choba khlai thangnai thuphan thisitung bui ne pheke nai phisitung bui 50-60 din rok tonglai am hagena chai nanya buagrao tongnan thangi tongo abon bagi suri re baini bagi bolu kurangno kobok laimani ngai yang pe kaisa kok suri laimani kok jehetu phaike orobo muijuk khlai thai tongo buagra khana kintu kuno flag ba Tripura mothani flag ti yawinya borok khlainya tam ni ba obo Tripura mothani bagiya obo Tripura sani bagi simise rai Tripura hauro tongai ka thang tongai ni bagi jai tai kaisa kong kha je suri nani kok abo jotor nog tong suri mano phiaba buagra khana aro je Tripura khodre samaj bokakti kaisa joggo bokhaini nang nayo tam ni ba Bharat hagotor nayo tabo Hindu rashtra le nang khlaya sekang si Tripura le agin si Hindu rajyo aro thuruk tongo Christian tongo Hindu tongo tongani bagi sep tongo constitution tongo amsung nai thongnuk thok Tripura no Bharat hano yapri remani omo da result manai ngai jengbo joggo khani ni rengo joggo o thangi jai singhasan mamman dagbo ka thang pura proman tongku rajani singhasan tai obahai jogbo khlaino bosong kusung khainai je Bharat hayung hakotoro Japan ni pore no Tripura hastengi tongo rajani kusung bangmani ka thang tongmani ngai obonono proof munungai hatai kotoro sudu ko saya nanya coba simia aro joggo robo khaijaknai abai hini tinini koktuma ang salni simino updated mankha yang buagrani o chobani khorangno khanawi nyai je tabuk asamni bokhakti bahanyo borok phainai tai jodio tekse jot se kotor hodangkha council of Tripura sa hoda aro 14-15টা টাইটেল এবা বসংনি অকরা রক দङ নিনি রুপিনি কলয় ওংকাই ওংকা জমাতিয়া ওংকাই আবা কেন উচুই মুরাসিং দেববর্মা আমাকে যে রাই দङনি বড় যতনি যে কাউন্সিল বড় বাহাইনো যে খানানি চবাও লগিরনাই হিনি সাউ হংকাকে বড় কুসু বাংনানি পালাঙি দङ যত বসংনি লুকুরনো ফাইনাই খানা যত Tripura সাङै Tripura হানি বসাङै হাই হিনি সাইখানরাকা তিনি কাউন্সিল অফ Tripura সহদানি ngai kokno thunari panda khai khani andonga abonoti khana tin bobagra amoron onosona achunani saklaika abo khana man logo no chung tin council of Tripura sa hoda hui tum belega no wana laika tam nihma gobini sak tabu belega no khamia tum joton siu o obostai se bo dopani সাথে দফানো বাঁচিনাম বাগৈ ব বিনি জীবননি ঝুঁকি নাওইছে ব আমরণ অনশন আচুনানি হিনে ব সাকলাই মানে তিয়ই জুম বেলাই ন তিনি দফানি বরক এবং জুম হতা অকরা যারা তংনাই রক তিনি কাউন্সিল অফ Tripura হদানি যতন ওয়ানা লাইজাক আবনি পরে ববাই জুম মালাইন বগৈ চেষ্টা খাইকা এবং ব মালাইন থাকাই ন ব Malay Malaysia dino soitan sumai bongkona ka Delhi da Kolkata da bor thana hinoi sum Malay Malaysia roka bo phone khai ka sum phone khai mani bo roka call back khai ke saka ang phiro khai to phiro khai ma koi mani hai kono bo bosia bo ono sono asunai ni hiso angai chung hai no hai wana lopika jehetu bo chili thani Tripura thani president ba founder হিসাবে ইয়া প্রেসিডেন্ট ইয়া মানে চেয়ারম্যান বা ফাউন্ডার হিসাবে ইয়া ও তিনি লাইফ অনুসারে
जुग जुग रमेनो चिनी रासामो हईते बुबग्रा संग चिनी दफा हदारंनि साखाबो दंगो এবং বড়বাই তুইজুল ফাইজাকমানি চ চিনি প্রায় 19টা দফা তুই কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা খাজা ও কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা সুমিয়া বুবাগ্রাবে সালাইয় বুবাগ্রাসে যেখানে রাজপ্রাসাদ হয় হাতে কতর থামিছে হপুং সাপুংসায় খায় सा खामिया तुई ब आमर नंसना सुना हिंकाय जों हदाकराव भाइकाय चुखादु दंनाय जों मो साखलाय खाजे जों काउन्सिल हदानि पक्षतेके चिनि हदाकराव जों ब बोग्राम बाबो सुरि लायनाय जों अ हाते कतर दिनि थांबाय जों जागा नायफैका बर जों हदाकराव रातु लायनाय आ जागा आचुगो जों जग्ग खालायनाय এবং কীর্তন খাইयै বিনি হামক্রাই বিনি সাক হামক্রাই বা বিনি যেন কোনো ক্ষতিয়াতেই তাই চিনি দফানি হামক্রাই নাইयै जों খানামো যজ্ঞ এবং কীর্তন আবো লাগাতার চলিনায় আমতিনি जों ফকসাব লেখা এবং চিনি দফানি যত বংথানি আগনো সাকলাইন বাগাই जों তিনি नरकनि मिडियाम बिसंथिखाय नरक माने जों दफा बा चिनि टिप्रासा जेखुनु कक बरक सानाय बसंनि बर दं बुबग्रासे हायके माइसे अवरसन आचुक दंखाय जोंखाले भाइकाय चिनि दफानि बर दं आहायनो कचां कचां आचुलाय दंखाय आबुन बगायनो जों तिनि साख्लाय नायो gai hodakra rokni bakhaktei bohaino boagrani sakka ham tongnani tei manthai manan bagi suri mungno roksaino joggo bo khlaijaknai gai aro gotamo kirton ba mataino ringlaimani resamurok bo onglainai abai ken kaisa andoloni bisingpana andolon jutangnani thangai tongo khana sadhu santo sonnasirok bohaino phaipan mano karon je borok desh ni kahamnani boagrani kahamnani rok borok jotono baksa ro phai kothumnai kosu borok chagla khnai koktoma mani tongo ambai baksano tabok dilip deborma to koksaka council of ত্রিপুরা সহদা nenge mia মন্ত্রী শুক্লা চরণ নতে bai boagra malaikha paithak malai muphanung situng jesbang situng norbo phaisiri wan thoksiri angor kono ani sagni bagilia ত্রিপুরা mothani bagi simliya jotoni bagini phaiji ni kobugikha kai ani yago tabok tsf brok ni bakhakti bhi kaisile tar ko brok social media rakha je tsf brok bhani khanani chobawo andolono phainai borok andolonno logirnai chayana ya boagra baksano tongai hodani manthai dofani manthai desh ni thadiwa sannai bar thaktorngai hani bosangai chayana ya tongai sana nang domona abase kapal hamiani ko abai keno yang tripura hasteni simia tripura hasteni tripura lokorongni baginya inor tumia nokha saha alam je borok thuruk bosungni lukuro bau bisalgor ro ko election batai mani tripura mo thnengai bo bahani thuruk bosungni lukuro to winai o chayana ya chobabo phainai ambai baksano bo wandi bosungni tcf group bo bahani bor bahani phainai khana hatai kotoro je chayana ya chobabo je takjoti borok je khobor ma jarotei bor bahani hatai kotoro thanginai jaga kaisa nahaka borok bora asungnai tam khania bo thiti naikha kaya bo wanwa singcha tai tei bo wanwa singcha kong kha tini to phone khania rok to kashmir ni simi senginai yang manipur ni laga phone khlaika phuji khai tongnai rok ba de onyo desha samudang toni rok bahani kha khamla jak boagrani bagai desh ni bagai abno khkhana saimia kendra sarkar to phono yang asam ni haila kandiwa chinti prasa 56000 bachi dog sai borok tongo borok bahanyo phainai ko 10 gari sik phainai total 2000 sik borok bangan hani ano funingo sahmani tongo khana nyebe je haila kandi ni chin tiprasa lokrokbo belai khanang jak boagrani o chobawo tai tiprasa ni dofani bagini manthai sani borbo logire phani kana hatai kotoro bo daga ni no sar tong bo ora tin borok ri pramtho ri angong tok jot no tin borok ora tin bokong bara 65000 tong ta only gai norok musungo boagrani choba phaini acha gai tamo bom hai rok dabi abo khana hormani ba norok len ne jongkheto sanyo tin gather plan mai asak chumba bubagran logen asoba de chongta acha bubagran no momte haike sapore ke bubagran bokha kusi mai ba
जों फैबाय थांबावला दिनै बुसाबुते दामखे दिनै जेनेरेसन गाहामखे दंनाय आमते आव जोंबो बेफ्रावथ' नामा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव दिनै स्टेट सेगे दिनै स्टेट निजों माने अभिगता जों माने नांनाय जों मारा दंफाना दिनै त्रिपुरा दंफाना माने दिनै जातिनि गेजा हामथाय माने नांनाय जों सापर्ट खालामता नोंखे त्रिपुरानि हाइलाकान्दियाव दङै माने दा ना हाइलाकान्दियाव आचाइ बस मासनि दंहा जोंखे हाइलाकान्दियाव आचाइ माता मा बाबू जोंथ' त्रिपुरा दंता ani dadu so ngom to joto no dom borke jage orane rohor jake jang ta tin bora ida kau khano rok phaile ni plan chap la kha ja khana jong khai to mia horon me kinam da ko tini kami ho jaga jaga de para photo tong mai jaga no to phone by phone tie facebook ra bero ra kai jagta amte jang tongo ti praste dole ta sina chin borok te ak tong kan ge chung sangle haya tong le chung ni la ka tong long la chung mo joto na matang sinai bote ka tang ke hamna amte isap chung jok ti khai kata da chung to tang kan ge ponte sai ta gari joto nong thang ta na osu dong na ko ya tabo ko kai ni nau kisa or ni party ni leader rok bai phan kiasa kok sala ke ba kawan hai ma tong mata Kanchanpur ne aw Philipria e among ba chung kok sala ja da bongkhana sawo marok je phai mane gari ni khorsa chung ni horan phaina ga phai di are amte ap kun khaita da bongke saga kono tumang gari khorsa rina nangya chung ku jati ni borok sege nang paran burena chini thui birana ai chi jatin ba tamba aw jatin ba gai no khana rok khaya kandini borok bahnya borok tubui phaina ni hinai phai tonglai mani kok toma yang awai baksano chobano hamjagai logiran bagai silai pathamti jora kaisa hano phiona nei thangma pano sarkar bai sajago khabor bahnya no tong kosongo phaji nor ni man thairnai hinai sajagai nai phaimani baksa 20 বছর 25 বছর dawaikha borbo sanmani man thaimania abui khana buagrani logiwo chuba nai buagra baksa saya nai ai jongsinai thikeo thisinai buagrani je kobokmung kono rajniti kono dharma nai oi phaibai je hinai samani bai borbo phaji hinai saklaikha TUIPC nai ai jisi niya phawa dong mangtini jangan jotano kurunggam jeng tini press meet faimani main uddesho halai joto si tongo chini ha boba gara khanami sini hangar strike thain tongo chini manthaini baino jeng chini tomong manthai tongmani baino boba gara khanami sini hangar strike thain tongo chini tripura saroni bagai bishes kore ang koinai chini sabroni jara chini tripura sa tongnai rok nongno koinai jeng boba gara na kasa kromo kalar khalai dia kare jeng tabo hesung boba gara na chubani nangnai si jaga jeng noa asui jara tongnai chini thamia tongnai rok bongno jeng koinai suridi chini boba gara ni bai aro jara thanai bongno jeng koinai jat jeng arrange khlai no ma thalai tamani nai chini ha boba gara che khot chini bai sob kisu tiar khlai chini bai jodi chini hangar stay asu ma nai jeng nai tamani no khlai tongnai ba no khlai tongya kare no jeng himni jeng khalamni jora tei jeng boba gara na joto subasu marlai nai ebong boba gara na thain jeng deklai phaw jeng pharan marnai tamani hanalai jeng chini boba gara sodo boni bai dia chini bai sebo tini ha okai aklai karabai tongo ebong chiri tongo जों न'आ आसुइ तंगिया कारै जरा थामानायाव जों माथानाय जों बबागाना लगेरै जों सिनि मानथायनो मानानै बाय जों बबागाना संग मानाय बिशेष करे चिनि इ साबुन डिसिजननि बरनो कयनाय हिमदि जों बबागाना लगेरनाय थाङै जों सिनि बबागाना जतटुकु फारि सुबनाय आरो न' तंनाय रनबा आरो रिक्वेस्ट करनाय चिनि बबागाननि बाय सुरिदि एवं जों जाति सिनि कन्स्टिट्यूशन सुनिसान मानानै बाय जों बबागाना फारान मारनाय दिनि आनि लगे दङ TUIPC नि सेन्ट्रलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बाहादुर त्रिपुरा गोबांमा चिनि सब जोंनि चेयरमेन दं चिनि कार्यकर्ता दं ओइनो जों न' आसुया कारै फायदि जों खालामनि जराते जों बबागाना सुबा सुमारलायनाय चिनि मानथायनो मानानै बाय बबागानानि हांगार स्ट्राइक थाइ जों बबागाना जों सुबा सुमारलायनाय हामबाय आं जरारनाय ताबो चिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बरंगारां उकियो मगनो बरंनि कबाय किससा खाय बरंनि बरंनो कबना बागाय
Oke, kalau tadi buku cong nukna TUIPC, engkai borok gakato, sile patamia kari pajak, borok bahnya tabuk coba bahnya ni, borok kok sahorka. Engkai tabuk, obahai tong halogo, jadi Tripura haste ni tekse kok tu manggakai, jadi tabuk Tripura no sano, Tripura sarono no thangmo tudago obahai kemua parti betongo. Kintu abai parti dong bisi kopano je buagra flag geri engko mane flag tuya jotono phaibe dihni samani yagulobo problem mujago sanmung noti abai ni bisi tongo ogur de borma khoroksa nainaliane bini mangtulibo kisa ogur de borma bo bini dabi hingkai norok statehood da san bo tamro san ya sibog ya satsung thangmanya abo bondo khlanya ke Tripura mothan ble ba strike khaya to abgai jeng aro jodi statehood sanman ka thangman kamok nei bini dabi hingkai abno tinai bo sai khnaraka ogur de borma tini kok Tripura ni engko bisingti borni je dabi soljani bagai oro chobabo phaimanya nene khranya ni nang binam bo ben jukti tam bo mai Bidani 2-3 dara statehood na yo on bagai ang hanga state tu ba 240 ko autonomous state boy ang hanga state tu musung ndita tirasan muthana bagai kaisa point ekdom to the point sai khai dita ab tam khai tong lai kha wa ngwana ma siksa ding dal le tabo je o hai kotor andolon to skango bongya ko khaya thangi jong ke o coba tamo ni mote ke meaningless klai na bom hai ke একটা meaningful no angkai meaningless bon hanga meaningful bon na ya tan bagi male game totally political game thango phayong lai tong game thang lai tong sablap manai laba je bongso kotor bonong manai ja sung matam sa sung papet already cinti berasal papet Rada bo papet bongi papet rada bo buita khata nantun anto papet no rada bo papet joto seperti no papet ke kibija tabok din lamani kok kaisa sachini tamu bom hai andolon dong nong ni ke ang aji unon saw borok kri ke andolon kri borok to na no an sai jung khai me ble khorong khotam pan to na no agi to Tripura len ne borok hu ke ka le kya Paikia pula prostat khaiman kan gai ogur de borma je IPF ni songsapur ni sibi tongnai ya dong taw kha bo sak engko tamo statehood demand committee ni kaisa organization ni bisingtei borok japu songrok bai khetol khai dongo obkhe bini sungmung je tabuk je jesto par sanai khe do sai phan tongnai kha mul da bisi tamo khakale nengobo chai ang nai ni ka ke kun to tong ni disto ni kai likhito ratorna ni tam sarnai abhai dabita ge tabuk sung phai sunglaiana CM Purno Chandra Jamatia bahni tini hadai kotor jaga nai furuno sungka je jungkok to thungar chinkok Tripura sungka je constitutional solution tamo no hin nor de sani tongoni abno sabai shukroi sadi pro CM Purno Chandra Jamatia sabai khnarka je constitutional solution hangkai sin Tripura sarok tagbo mase manangya aji mongkorei engko jakiri bekar kabangma borno mo thangnani akonani kabangma lama odikar kasnani khobai land power aborokni sabai khnarmani kokno sarai khnai di constitutional solution ni mane abotamo ogur de bormani sumung eba je birodi dol tongerok borni sumung Puilawo naik tonai joto lokrono amdama yafar kana nichbi cheni bubagra hunger strike eba keba pass on to date khaine ni bagai or jaga wa hathai bai chuine omo pojonto borok juno dison ronai haide ge omo chini purapuri odikar ngani nangu or constitutional solution no constitutional rights so tuma tong hangge nirogbu jotono lukurogbu sai manani nangu je Bharatbosni borok Bharatbosni jonogon rok borok Bharatbosni citizen rok je thangoni bagui tuma borok facility maui tong omo sung manani nang niro koyekdin age niro nukhna subsidy ni bagui kaisa 110 post ni bagui 27027 applicant niro nukhna chini oro asu bekar kwangma bekar ni kono solution kre industries khainani thanghang ke chini edisio kwangma industry rok phayo borno chung jaga ro nengke jaga roi meya जों tourism sector develop खाइने नि केचिनि थाने जागा बरनो प्रोवाइड खाइने नि बागै चिनि राइट्स करे गे जों अरो बाहाके इन्वेस्टर न तै फेनेबा फादार हास्तेनि एमन कि विदेश नि गोबांमा इन्वेस्टर न अरो चिनि
tourism sector develop खायनायनि hospital develop खायनायनि निनि गोबांमा industrial sector develop खायनायनि बागै जों जागारनानै थांखांखे जों जागारबाय मेलचिनि एडिस राज्य सरकारबो कासोय दं या अमनचिनि constitutional solution खनाने हांगर स्टेक खनान सिमिदा मास गेटरिंग खनान सिमिदा गेटरिंग खाजिन नतिनि सिमि गेटरिंग खना 11 नि सिमि गेटरिंग चैनाय जोंनि बुबाग्रा खना 11 नि सिमि फायनाय हास्तेनि जत लुकुरब निनि धर्मनगरनि हयते साब्रुमनि जत लुकुरब जत तिप्रासारक तिनि अर फायनाय खना अर फायनाय तानेखे अमसिनि दाबि सुदु तिप्रामथानि दाबिया जोंनि बुबाग्रा बारबार सावो अमसिनि तिप्रासानि नेक्स्ट जेनेरेशन थांनानि बागै कायसे दाबिसि अर जागा गोबांमा बीजेपी रक निनि जोंनि तिप्रामथा थैनायखा हायके आबाहाय कायसा कक्सु मुंफिरक मुंनि बिसिंतिनिय तिनिनि जे खनानि चबाना तैनाय सकांबारिया तियार अंलाय मुं पाइखा इंका काबो खनानि मांफलि तो खनानि फुंनाय फियाबा ताबो गानि या फक दमन इंका का हासेनि मन्त्रि अक्रा हंके जे बिनि हावता मुंलाय तंखा आबनो खेल खाया करे साइमिया करे दिल्लीव मानजागि तंगयो चीफ मिनिस्टर कनक्लेव मन्त्री बख्र नरेन्द्र मोदी संग्रह बायखायनाय 25टा राज्यनि 25 जना ना जे 12 हाक्टरनि जे 29टा राज्यनि 29 जना चीफ मिनिस्टार अमतिनै तिनि कासे कनक्लेव खालायजाका आरो तिप्रालेनि कक्सासा साइमिया तिप्रासा तमुनो मन्त्री जाका तो साइकामु एमपि रेमति त्रिपुरा सालसा पार्लियामेन्ट बबो बीजेपी नि फानो उनको किनि तिप्रालेनि कक साइकासि आबो ना हनमाया थिङाको प्रमाण तबो माने बो हंके बसाका जे त्रिपुरा हासे इलिगेल इमिग्रेन्ट्स बांमनि बागै ताबो गेट तिप्रालेन खानाय तंलायो आबो चंगो 125 एमएनएन रेडिनि बस हामानि आबोनि बागै बनमा बलानि किन्तु बोआबो सावैका तिप्रासांमा बागैनो तिप्रासाय अंका का कग्रति सगला खामो अंका के तिप्रासांमा बाय आसं जरि सावके ओमहाय कनक्लेव रगो चीफ मिनिस्टार्स कनक्लेव रगो तिप्रासा मुख्यमंत्री के अवश्य तिप्रासांनि जगला साकामो किन्तु सारा साकना आबो कोनो बिनिजे उनको मन्त्रक्रानि मुगो साकलाय मुगो कोनो गरिता इंकाय फरिके आमनो कार्यवाही मन्त्रक्रानि तिनि करिं पान्दानि बिसिङो तिनि उदयपुर बाहिनी मानराय कायसे पान्दाव ताय आमबाय बाक्सनो तिनी कायसा उनको ट्रेन उनको चेंगी रिमानि बाहिनो नरक सेमांखना उनको दामसे कमो जे अजुत दाव थांनानि बागिनै जे कायसा स्पेशल ट्रेन आस्था नै तंगमनि आमनो तिनी चेंगी रेखा आगरतला जोगेन्द्रनगरनि रेलवे स्टेशनो खनायनि मन्त्रक्रानि क आफुरु कग्रमानि मालिया ताबुले चेंगी रेखा नै त्रिपुरा से तीसरी बार यहाँ से जो रामलला जी के दर्शन के लिए यहाँ से जा रहे हैं और हम लोग सब आए हैं हमारे साथ और त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी का जो सभापति जी है राजीव जी और 2 एमएलए भी हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ पर आए थे इन लोगों फ्लैगिंग ऑफ किए और इन लोगों मैंने कहा जाके रामलला जी से आशीर्वाद लेके त्रिपुरावासी के लिए आशीर्वाद लेके आए और त्रिपुरा का मंगल ये लोग प्रार्थना करें और बहुत ही अच्छा लगा ये लोग दे आर वेरी हैप्पी कि राम जी को दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं और ये खाली ये संभव हुआ हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह 22 तारीख जिस तरह उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किए हैं इसीलिए त्रिपुरावासी तो बहुत खुश है तो हम लोग भी जाएंगे 2 बार कैंसिल हुआ है लेकिन पूरा जो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स है सबको लेके जाना है बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे এখান থেকে যাচ্ছে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে সেখানে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র জিকে দর্শন করতে আমাদের ত্রিপুরা থেকে এই নিয়ে 3টি ট্রেন এখান থেকে গেছে এবং যারা পুণ্যার্থীরা আছেন তাদেরকে আমি আমাদের যাত্রার শুভ হোক সেটা আমি ভগবান শ্রী রামজির কাছে আমি প্রার্থনা করব যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সবাই জানি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি
গত মাসের 22 তারিখ যে 500 বছর ধরে যে আন্দোলন yang hasil lukurok ti prasar hingga sani man hayo ti nai jotono je khorang ti sanai rok ba khorang chiri khogi tonglai bai kha sei tonglai bai kha Facebook ba WhatsApp rok baksa je party khapor jai ar hingga ba hunu salai tongkha bising ba sang beser basar gai chap jai ngai aba hai jorawono raja sayati bangladeshi borok habmani le bangi tongkho je karone tirprao joton che borok kabang ngi jongmani huija kok mani bising ti tini agartala rail police tai RPF kathalai nai rail station dojona bangladeshi tai khorong যে খামি ঠিক যাক বড় অরণে রাজনীয়া আমি টোটাল 12 জন ন সিনিলাইনে রমলাইখা পুলিশ ফরেনালিয়ানো ও পাতিমু বাহানি ত্রিপুরা হাস্তে যেসে জংজাল বরনি বাগনি তমনি তাক বো হাইনো হাই মানজাগি তখ সালবরুম বরু ইয়া হিয়াং মাকে মানজাগনাসি মানজাগো মানজাগা হাইনো থাকা সুখাইনো দং আজকে প্রায় 2-2.5 নাগাদই আমাদের জিআরপিএফ পুলিশ আরপিএফ বিএসএফ এর যারা গোয়েন্দা শাখার আছে আমাদের আমরা মোট 12 জনকে ডিটেইন করেছি সন্দেহজনকভাবে এবং তাদের ডাল দেখে মনে হচ্ছিল যে তারা কোনো মানে এখানের না তো আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি তারা বাংলাদেশের এর মধ্যে 2 জন ইন্ডিয়ার বলে পরিচয় পাওয়া যায় যার একজন নাম হলো সুরজ সাউ আর একজন হলো রবিউল শেখ একজন আসানসোলের বাড়ি আর আরেকজন গুজরাট তো এই নিয়ে বাকিদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তো তারা বাংলাদেশ বলেছে বাড়ি তো তারা নাকি ওই আজকে ট্রেন দিয়ে গুজরাটে যাবে কাজের সন্ধানে যতটুকু জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে তো এই নিয়ে আমরা একটা মামলা নিয়েছি আমাদের জিআরপি থানাতে তো আমরা উপযুক্ত আইনি পদ্ধতি যা আছে আমরা সব মেনে কালকে তাদেরকে আগরতলা মোহাম্মদ আদালতে প্রবেশ করব। মোট কতজন আটক করা হয়েছে? মোট আছে 12 জন, এর মধ্যে 6 জন মহিলা, 6 জন পুরুষ লোক এবং 2 জন বাচ্চা আছে। না, তাদের 10 জন বাংলাদেশি বলে এখনো জানা যায় আর 2 জন ইন্ডিয়ান। তাদের কাছ থেকে তাদের পার্সোনাল বিলঙ্গিং বিশেষ করে মোবাইল এসব কিছু, আর যারা ওই ইন্ডিয়ান তাদের আধার কার্ড এগুলি পাওয়া যায়। কোন ট্রেনটাতে? ট্রেন তো তারা স্পেসিফিক বলতে পারে না এখনো, মানে তারা যাবে, মানে হয়তো লোকাল ট্রেনে ওইখান থেকে ধর্মনগর বা ধর্মনগর থেকে এরকম, বা আমাদের তো আরও স্পেশাল ট্রেন থাকে ওইটি দিয়ে যাওয়ার হয়তো বা কোনো ট্রেন ছিল, তো আমরা ওগুলা আমরা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছি। কাদের মারফতে এটা তো এখনো বলেনি তারা, তবে তারা বাংলাদেশের একজন নাম বলেছিল যে কামরুল বলে একজন ছিল বাংলাদেশ, ওনার মারফতেই তাদের এদিকে আসা। gainor nukhona belai kha wana masingja je so amno tei kok balai tonga pati muno tak bonglai tongkho chola bori ka thalai bangladesh ni lai sulai hanya je khusing lai tonglai kho borbo nok thai man kha ka oron tongpai nai heja aba haike khair masingja ngi tongmani yagulo bo 12 thakotor ni kangkhung Tripura hasil kolab jaglia belai kha wana masingja bar jatei ni borok jodi bar jatei li hangke tam khaisinai andolon ma khaisinai andolon khaya thangi thein nang khama theisinai nijini hawono aba heng tongmani abno talikha hameni kok toma kai ফারিকে বাংলাদেশি মানজাকমানি বেবাকসনে ইয়াং যে কেন্দ্র বিরোধী দল বিশেষ কতর হঙ্গাকে কংগ্রেস বদল ফিয়াবা ত্রিপুরা হাস্তেও কে বিজেপি নে বিরোধী খাইনির বাগিনি কংগ্রেস বদল তমনি বরখে কাকলাই ফুইলে ইংলাই তংলাই বর বহানি গ্রুপি জন বাংলাই নাই ওসকনকে সম্রাট রায় অংশ থামনি কংগ্রেসনি তিনি হাইনো হাই জয়দুল হোসেন মাইনরিটি মোর্চানি চেয়ারম্যান বন কংগ্রেস বদলনি 20 জন হাই লিডার অনতি নাই অংশরি থাকা খনাসুরন বর বিজেপি ও জয়নি রাই হিনি কক্তমা কংগ্রেস যেমন জয়দুল হোসেন থাকা বিজনতি হাইনো হাই কি ফিলি ফাইবে ওকা পিজুস কান্তি বিশ্বাস বাহাইনো কংগ্রেস স্রাপসা কংগ্রেস সব প্রেসিডেন্ট তংপ্রু বন বাহাইনো গ্রুপিজম খাই সকল রহমানি তাও তাইসে ব বাহাইনো সুদীপ রায় বর্মন সংবাই কথালাইনে কংগ্রেস ফাইপিকা ফিয়াবা জয়দুল হোসেন জং অংহর থাঙ্গা আবাহাইনো থাंगनाय फाइलांनाय दङ কংগ্রেসनि मांप्रियब प्रदेश कांग्रेस आशीष कुमार साहा प्रेसिडेंट इंगमानि यागुलो सालसाबो कांग्रेसनि एमएलए कथाम तंगमानि सुदीप राय बर्मन बिरजित सिन्हा ताई गोपाल चंद्र राय कांग्रेस नि एमएलए कथामनो गोरोंथा जागाव आसुजा केबनो गियाखो आबुनि उखलो गंमा कक दङ बेबंनो ग्रुपिजम मुंलायजाक खागलायजाक आबुनि बागिनो आरो बिसिङाव सीपीआईएम बाय कथालायनि नायमनि बाय तेबो जाजायांगै लुकरमनो थकायनि मुतंनि याखनि वानसगै माइनरिटी कांग्रेस नि চেয়ারম্যান জয়দুল এখন জানেন আপনারা কি অবস্থাতে আছি আমরা
কংগ্রেসটা মনে প্রাণে করেছিলাম এবং কর্ম ভেবেছিলাম, কিন্তু দল বদল, কিছু লোক আয়ারাম গয়ারাম কিছু নেতারা এসে কংগ্রেসটাকে এখন পরিচালনা করছে জগাই মাথায়, বন্ধুর নাম কুদি। তাই আমরা আর এই দলে থাকতে পারছি না বন্ধুরা, কারণ আমরা মানুষকে আর বোকা বানিয়ে আর বেশি দিন আমরা এই পার্টিতে থাকতে চাইছি না। একটা কংগ্রেস ভবন আছে জানেন পুষ্টা বিশ্বমণিতে, মানুষের একটা আশ্রয়স্থান ছিল কংগ্রেসীদের, কিন্তু এটা এখন মানে নোংরামি জায়গা হয়ে গেছে, যেটা এখন মেনে নিতে পারছি না আমরা একটা ভদ্র সমাজের হয়ে এবং আমরা আদর্শবাদী কংগ্রেস হয়ে মেনে নিতে পারছি না। আপনারা জানেন 3টা এমএলএ আছে, 1 বছর আপনারা কোথাও এক মঞ্চে দেখেছেন তাদেরকে কি বার্তা যায় পাবলিকের কাছে, আমাদের কর্মীদের কাছে? আমরা কত বোকা বানাবো ওদের? তাই বন্ধুগণ, আমরা খাপানে তাকে বুকুকচং খানানি যে লাহার কিনারসে আসুকনাই বুবাগ্রা কোনো লাহার কাজ হইয়া বড় কৌমা ফাইনাই থাंनाय गारि কোন দিনও কাজ হইয়া বড় যে দিন যে জানজে থাंना नामा জায়গা থাंलाय দি জানজে সামুং নামন জায়গা খাইলাই দি কোন উইয়া তামखे ब খাদুমাসে ফনুগৈ লাহার কতর গানাও খাই আসুগৈ চায়া নংयावै जबा खलायसिनाय बेलाय खायरमा सिंसा अब घटना लाहार कासुना निहनि गोबां बरक बुजि तंबायो किन्तु लाहार कासुया लाहार कासुमा का थामसि बायसि अब हंकाके कयनेनेसि ओ जे लाहार कासुइनाय खरां जिर खगलायबानि अब हंकाके मारनाय हिनि एकदम सेगिना हना माहायसि अब हंकाके नंगानो सरलि हंकाके आं थैबानो जखा हनै आचुगि तंमनि कायसा आन्दोलननि बुंसे हांगार स्ट्राइक इनके खानानि जरानि आपडेट नरो याफारिवन नि कक कसारै तिरिनि जरानि कक पादानो अर खलपसिवानो जतरना हामबाय नर पुलिन सिम्पाय थांजरा नाय तंमनि बागै।